Takuk taibu kuksong jorani news naitona joto lukrokna hai lamsogo norok ni bagai tini koglam sukru panda ang norong bagai tui pheke sini sar belaino social worker tei active tei dopa hoda no samung khai tongnai sini sar Dilip Kumar Deborma bobai koglama sung salaine sar no poilo no jorani news lamso Kulungka. bahai tong sagra disa Gam dong na tabo kok hangkai by election rok pai thangka dia boleh asal belai obak jolok khai to bang margin by na BJP rok jitika o election rok no koi bahani ok election to sanan thangkai mo by election oro by election result nuporo ekta সরকার বাইনানি আমতি কোনো সম্ভাবনা করে হার জিত বাই কোনো বাইনানি সম্ভাবনা করে কাজে সাধারণ পাবলিক থানে বাই ইলেকশন বিধানসভা ইলেকশন যেমন গুরুত্বপূর্ণ মানে হায় বাই ইলেকশন বড় আসো গুরুত্ব দিয়া প্রথম নাংসার নাইও দুই হিংকায় নর্মালি প্রায় যত স্টেট নুকজাগো বাই ইলেকশন রুলিং নি ক্যান্ডিডেট সবসময় জিতিও কারণ বরং থানে প্রশাসন বরং তাছাড়া একটা দুইটা সিট হয়তো বরং সংগঠনের যত শক্তি বড় আরো ব্যবহার খাইমানো সংনুখন আরো বড় হপুং সাবুং থাং ক্লালাই তো যত স্টেট লেভেল লিডার ওখানে যেটা রিজাল্ট হোক আবো রিজাল্ট যে ব্যবধান তুইখা আবো কিসা অস্বাভাবিক হাই কারণ ধনপুর যেখানে 6 মাস সেকা আরো নি এমএলএ তংনাই বামপন্থী এমএলএ ব 5000 মার্জিন বাই জিতি যাক আ জায়গাবো 6 মাস পরে বকনগর 6 মাস পরে আ জায়গাবো এমন কোনো ঘটনা ইয়াকো আবো অস্বাভাবিক নয় যে 30,000 ভোট নি ব্যবধান মানে বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট জিতি মানে আবো একটা অস্বাভাবিক এবং মনে খাইও আন এবং ধনপুর বাহাইনো 19,000 ভোট নি ডিফারেন্স আরো জিতি যাক আরো থাংনাই বিধানসভা ইলেকশন রেজাল্ট নাইকাই ত্রিপুরা মথা বাই সিপিএম নি ভোট মিলিখাই প্রতিমা বুং হারিও আমতি অবস্থা তংমানে আ জায়গাবো আর 19,000 ভোট নি ব্যবধানে জিতি একে প্রথম সারা নাইও বিধানসভা যেরকম জনসাধারণ থানে ব সরকার ফাইন ফাইয়া আমতি একটা ওয়াসুং দংমান হাই বাই ইলেকশন আবো করি অববা একটা ভোটার থানে আবো আসো উৎসাহ টিপনা করি যা ওকে তাবো বিরোধী দল তংনাই রক নর্মালি বড় ওয়াসুকো যে সরকার তং বড় মজেন মাগলাক বড় যখন নেতার অন্য ফাই সাই থামপাইকা বা অনেক কিছু মাথায় সপ্তাহে রিনাই রং হিকানা হিংকা আবো বাই ভোটার রক একটু ইজিলি প্রভাবিত করা হিংকাই একটা গাই বিরোধী দল শাসক দল বাই শাসক দলনি বিরোধী হিনে স্নিজানান মুসুজে এটা বড় কারণ অনেকে আমতিকে সাইমাকাই শাসক বিরোধ খাইজাগো সুবিধা হয়তো বঞ্চিত খাইজাগো আবার বিধানসভা ইলেকশন যেমন ঝুঁকি নাই ভোট ইমান হাই ও বাই ইলেকশন আবো নাই হাইফোন সে ব্যবধান আসুকনান কক দংমাইয়া গা জায়গা যে কার চুপিং খানা হিনে যে বিরোধী রক যে সামনে আবো আবো কুইফুন মানো হিনে সাধারণ বরণ বুখাও আবো নুজাকা election jora bosar baida kubun boro rokna kubui sapa bot maro ba gunda mafia masol প্রশাসন পাওয়ার অমাই রক বো ইউজ খাইজা কাবা ব্যবহার খাইজা খানে বিরোধী পার্টি রক কন্টেস্ট খাইনে রক অমাই খরাং দিছান কিন্তু অরতে কাইসা কক সানো নাই ও বামপন্থী রক বরক নিথানি ও বুথ নি রিজাল্ট বেলায় তাৎপর্য কারণ ও জায়গাও বরক বরংনি বেস দং আরো বরংনি সাংগঠনিক শক্তি দং হিনে বরক ত্রিপুরা মথা বাই কংগ্রেস বাই সালাই এখন নয় একসঙ্গে বরক মানে বদল থানসাংখাই ক্যান্ডিডেট লাইন নয় সালাইমা বা তাং হঠাৎ জায়গায় সিপিএম তে দুইটা দল বাই সালাইনে বো ক্যান্ডিডেট না নাকা হ্যাঁ আবো বাই দুইটা ক্যান্ডিডেট দুইটা বদল ত্রিপুরা মথা কংগ্রেসে অসন্তুষ্ট খা বড় সাংবাদিক সম্মেলন খাই বড় জানো খা বরং খুবনি কক আমতি হাই মানে সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট হইতে আবো অপ্রত্যাশিত দংমানি বরক তো রাজনৈতিক থুংকুরুং হিজাগো কিন্তু আসো কুরুং তিতিফন বরক তাও আমতি খাইকা আবো একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন তোমা যাবে 2 নম্বর হিকায় বরক যেমন একটা বিরোধী দল
যেভাবে মানে মাঠে ময়দানে খাতিবই চারিদিকে খাইसिगलाय काम खायनानै दंमानि आमतिहाय नुजाग्लिया इभेन माने सरकार अ धनपुर केंद्र हईते ब जीती 20 बছর बामफ्रंट सरकारनि चिफ मिनिस्टार जालांखा ब 15 थाया छत्रपति के कावै एखोनो लास्टनि दिनाव अ सरब प्रसार प्राइमारि सालसा सेखां थाङै किसा आबो बुंनो खुनुद्रब थाया हिंजाया हिंद्रब ब थांखा बोखाबाय थाया आइका आव जगाव जेमन इलेक्शन प्रचारो कैंपेनो बो बामफ्रंटि रंनि সেই রকম আমতই জিতিনানি ইচ্ছা তুই এখন প্রচার খাইমানে একটা মরিয়া প্রচেষ্টা করি একে ও জায়গাও আনি সন্দেহ যে বামফ্রন্টনি বা সিপিএমনি বরংনি কুকুবুইদা বরং জিতিনা মুজুগ আর প্রতিদিন খাইকা না অন্য কোনো গটার দং বনে আলাদা কোনো ইন্টেনশন দং আবু তুই ব একটা ওয়ান আনান কক দং আ জায়গাও ওয়ানসুক জানাই কক দং আ জায়গাও ইয়াখাই তো आसु बिरोधी दल आमतगै बरकते कायसा माने लक्षणी बरक काउंटिंग बयकट खायनाय हिसाब के काउंटिंग बयकट खायकेबा नि आरते कुमनि बिरोधी नि अकाउंट को एजेंसी करि हिकेबा बरक अनि किछु खायमानब्ला निर्वाचन दिनबो कैंडिडेट होया कामति खबर जों पत्र पत्रिन बय नुक दङके आ जागा हयते शुरू हयते शेष पर्यन्त बरंनि जे रकम जे मनोभाव नुकजाखा बनो जे आचार आचरण बाय आबु बाय चुं सिबो जे बरक जिदिना मुसुगिया बरक जिदिना मुसुगिया बं सामुं तांगिया बरक आमबन बो हारिउ एबं अ जागाव बरक जे तेकायसे त्रिपुरा मथानो सिलचा माने थांनाय इलेक्शनाव आबो बो प्रमाणित दंहाब्ला आबो कुबिया त्रिपुरा मथा तो प्रतिदिन करै एबं बरक विवेक बुध बो निदि हिने बरक साखलायखा दल हयते सिद्धांत नावय का जागाव त्रिपुरा मथा बुट तानानि कगिया एका आ जागाव आं तो साइमाना आरो बेसिरभाग त्रिपुरा तंनारो सीपीएम दंमानि एक समय प्राय 100% नो त्रिपुरा हिमान आरो कसा खाय तिनि बरक पंत कुरिखा बन पके जे किसा मिसा मामने आरो बिसिङाव बेसिरभाग न तीन बरन बुतुंना किन्तु आरके जिनिस आरो लक्षणी अंखा थांनाय विधानसभा जेमन नुकजाखा तेमनिनो अ बाय इलेक्शन होते काहामके नुकजाखा जे बनि बरक कसा खायनाय कुफुर खायनाय जे खायनाय उंटुन बरक किन्तु बेसेबां बीजेपी कैंडिडेट भोट दिगोन सर और तय कैसे क्वेश्चन थांनाय एसेम्बली विधानसभा खरांथि साजाक माने त्रिपुरा मथा जेनारेल सीट कैंडिडेट रिमान बागै सीपीआईएम सीएन माने दा ताबक अ बाय इलेक्शन रेजार सनुखा त्रिपुरा मथा रियाफानसे गोबां मार्जिन बायनो बीजेपी संपा रिखा फियाबा फाइट खायना मतो सीपीएम नारासो शक्तिक्रिय अमहायबो स्राय स्रायनो ख बाय इलेक्शन अबनो हिनो बरक त्रिपुरा मथानो सिलचा माने आबो थिगिया ग्राउंड रियलिटी के ताम साइदामा बनि बरक जे सीपीएम समर्थक बरक बिसिङाव बिसि अनेकेनो बरक बीजेपी भोट दिया बीजेपी कैंडिडेट तामुरिखा आबुनि बेखा आबो दङ ताङै बरक आमति रिना थाना एसेम्बली का कि त्रिपुरा मथानि फान बायदे सीपीएम रो मुसे किल खायमान और तो त्रिपुरा मथा केसपन लाहार अंखलिया बा फाइट एमन खैलिया आबन बागे द बरक नि फाइट रो नुजो गयाबा शक्ति मायामे द हाय सीपीएम रो लीडर थादों ना आमती जो खा तंगै तंहैंखाय बरक तामखाय त्रिपुरा मथा बाय सालाया बरक भाइखाय कैंडिडेट घोषणा खालाय जदि आमती खालायावय त्रिपुरा मथानो कायसा धनपुर एवं बकनगर बरक बसाखायखाय अन्य रकम खाव सिनारि आइका आबन बगाय आं प्रश्न तिसाबले सीपीएम के जितिना मुथु गयदा बरक आबो कैंडिडेट आहायखाय बरक दुइटा दल बाय साकासा खुनुका सालायना बिरोधी एक कैंडिडेट ने हिनय हठात सगाय बरक आ जागाव तामय फिल्जाक तिंगय बरक आलादा कैंडिडेट बरक घोषणा खायना नांखा आबुनि पेसनो गभीर रहस्य दं मियानि इलेक्शन रेजाल्ट रिमान लगे लगेनो काखरा बनो त्रिपुरा मथानि पार्टी ऑफिस बहायनो सुप्रुब जाखा ताबका कि त्रिपुरा मथा बीजेपी नि थानिबो एकदम सरनि गुसु खादा आसायखा बा त्रिपुरा मथानि स्टैंड बाहायनो और रेजाल्ट याबो थाना दे त्रिपुरा मथा तो बुबागराव साखलायखा अब बिनि मूल लक्ष्य शुधु कुनि इलेक्शन कखलाय उंनानि आबो मूल लक्ष्य आबो सेकेंडारी प्राथमिक चीनी जतनसिला कतर माने चीनी त्रिपुरा मथा बदल होते जे साखलायजाक माने आबो उंखा त्रिपुरा सारंनि रक्षा कवच हिसाबै बांचिनानै बागय एकटा सांबिधानिक रक्षा कवच थिखालायनानै
abo state pungthun union territory pungthun mur power pungthun একটা কিছু চিনি দফানি বাগয় সাংবিধানিক একটা দাবি আবো পূরণ খাইজাতুন আবাই মুভমেন্ট খাইমানসি আইকে আবো পরিষ্কার জায়গাবো আবো পাওয়ার ক্ষমতা দখল খাইনান বাগয় নিনি দাবিনো বিসর্জনী নাই আমতি ধরনের মানে অ্যাক্টিভিটি বনাইয়া না খাই ইনকে থাংনাই বিধানসভা ইলেকশনে বিজেপি বাটা খাইমা খাবো এবং কিবি মন্ত্রী আবো থাই এখনো রিজাল্ট যেখন ফাইগাতা জিতিলিয়া ত্রিপুরা মতা 13টা মাঙ্কা হাইপুনো পোস্ট ইলেকশন হ্যাঁ তেইসা এলায়েন্স খাম খামু বিজেপি নুন দংলে ত্রিপুরা মতন ফাইজাইনো মন্ত্রী সম সিট বনারো জানো হাইপুনো ববিন দাবিনো কতর খাইনো গয় আবসে আবন বয়সে লড়াই মা খাইনাই আবন বাগৈসে ব থাঙিয়ে ক্ষমতা তজাকে থাকাম सार नों अफिस माने कायसा सामुंखाय फायनाय बा गोबांमा त्रिपुरा सरकनि दुखु सुखु बा त्रिपुरा साबाव स्टेना दं आबोन बागै ग्रेटार त्रिपुरान रक सानानि नां तामा बाहाय त्रिपुरा सरकनि दुखु बिल खानादि आं दाबो अमन सेकां बनि बार साका नरक नायने दि वानसु गय दाबो जे सिचुएशन तिनि त्रिपुरा हानि नरक पत्ते खुलुकायसे डेली नुक दंना रोहिंगा हाममानि बांग्लादेशी सालची बात करी एवं नकल आधार कार्ड नकल माने निनी रेशन कार्ड स्कूल सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट ओ हानि नागरिकनि प्रमाण खाने मग जा जा डकुमेंट नांगो आबो जतनो असत पथे नकल असत पथे बरक तिखलाई मानो जत एसडीएम ऑफिस से बने एजेंट दं रांनि बिनिमये 10,000 20,000 इवे बड़ हाबो बांग्लादेश जे कोनो थुरुकसा उठुन हिंदू उठुन रोहिंगा तो बांग्लादेश से नागरिक गया बरक बार मानी फायाखन और ट्रेंजिट कैमो दंसे बांग्लादेश आबो से निनी इंडिया हाउ दंना बोले बांग्लादेश त्रिपुरानि बॉर्डर टिकाय सालसी बात करै आइके आमति सिचुएशन दाबो नायदि चिटागां हইতে আগরতলা एयरपोर्ट पुरुंलायसिनाय प्लेन चलिसिनाय आबो शुरू समय रखते किसुनि बिसिं आबो चालंनाय चिटागां एयरपोर्ट बाय चिना আগরতলা एयरपोर्ट प्लेन बुखलायनाय बिसानाय तारपरे निनि हाइनो हाय रेल पथे बो रेल ट्रायल रान चलि दङ ताबो ते ओ सेखासेना ताबो इंडिया G20 मगे दङ ओ किपिन अबो उद्बोधन खायना कक दङनि बरो सामुं पाइसे अंगे ताबो आबो खाइमालिया एंकाय आबो किसुदिन बहे चालुं खाइनकाय रेल तुके बसु बरक फाइनो नायदि हजार बांग्लादेश बरक फायखौनो रेल स्टेशन अंहर फायना रेल फाइये से फाइ दङ ए कठिन चेलेंज आगे आई तो नं हाइनो हाइनि नंगो जे चिटागां पुट तुके लामा तुकाय सीपुट आरोनि जे बन्दर आमो तुकाय नि साब्रुमनि ओ जे सेतु मैत्री सेतु हिजाकता फेनि नदी साकाव आबो चालुंखाय हा तुई बाइक चालु फाइसिनाय गाड़ी चालु फाइसिनाय निनि ओ ट्राक बुझाय फाइसिनाय ट्राक बहा फाइसिनाय आम तुके हजार बरक आइन तु फाइनाय आ तो निचिंत पुरो तो आबो ताबो लैंड कास्टम सेंटर खाइजाका ताम स्थल बंदर हिने घोषणा खाइजाका आरो माल तिखले माने बहुत चिटागां पुट तुई माल फाइका आरो आंते हाब माननाय आइके आम तिखाय ताबो बरखाय बासालाय तंजलाय जाक्सि बफुरो आबो चालंनानै चालंखाय ताबो इसलाय तेबो कोमांखाय बरख फातेना हाबनाय आइके ताबो चिनि हाव तो जमायने तो थाकानो 31% ओके एडीसी बिसिङो सिमिसे जों मेजरिटी दंखौ आइके एडीसी नि आरिबो खाजा गया एडीसी नि बिसिङनि जागानि आइन रखबो बंग जागोसि स्टेट गभर्नमेंट सि कंट्रोल खायो जागा बांनानि रिहेबिलिटेशन इनानि आबो जत्त पाइरि स्टेट गभर्नमेंट पावर আছে स्टेट गभर्नमेंट माने सिमको एडीसी पावर करे आइके ओ अवस्थाय एडीसी ओ ताव 12 लक्ष अनि बरक 12 लक्ष हाय बरक आनम बिसिङो 3 लक्ष न वानजि थ्रू वानजि हिंदू मिलुइता 3 लक्ष न जनरल कैटेगरी आइके बाकिसि सिन बरक 75-76 हाय परसेंट ताबु दङ आइके आबो तेवसे जों सेकेंड टाइम एडीसी जे माइनरिटी उनिया फातानि बरक हाइकेनो क्वागय हाब दंहायकाय प्लेन एरि तो जागा करिखा हाइके बरक हामनाय ताबो कोनो केसे नुक दंना बोले सरकार मुंसा प्रोजेक्ट खायने हेकेनो एडीसी एरियाव
mungsa কিছু খাইনা খানি স্কিম কতর খাইনা কে এডিসি এরিয়া আমতু খাই যে জায়গা খালি তোমার দখল খাই খাই নাও নং তাবো এডিসি এরিয়া বিসঙ্গে একটা কলেজ খুলো কায় আ জায়গাও প্রফেসর থানায় ছাত্র ছাত্রীবো থানায় জেনারেল এরিয়ানি আরও কানা কিনে দোকানপাট দंनाय বরক বরক থানায় চিন বরক তো দোকান খাইমে বলে হাইকাই আ জায়গারও হাবো বরক আগে বরক আবো তেবো কাহামকাই এডিসি হামনানি লামানো ফনাই বরক হ্যাঁ আগে হাবই দङ এডিসি এরিয়া বকে চুং সালসা আগামী 15-20 বছরনো চুং এডিসি বিসিং মাইরে চুং থানায় আফরো তিপারাসা বড় থানায় আফরো তিপারাসা বড় থানায় অবনে কক সমাজ গ্রাদি চিনি তাবু নং তাবু সাধারণ পলিটিক্যাল পার্টি রক যেভাবে ক্ষমতা দখল খাইয়ে সুযোগ সুবিধা লুটিপুটি নানানি চিনি বরং খাই দোকানা বলে 75 বছর রময় চিনি বরং বাহিকে থুংতি জাকা চিনি ভোট মানে সে সিপিএম 35 বছর শাসন খাইনে কলাম বুঝতে প্রায় যাব চিনি বরং ভোট মানে সে ধনপুর হাই জায়গা যেখানে 14,000 ভোটার দङ 14,000 ভোটার বিসঙ্গ 90% সিপিএম সমর্থক এক সময় দङনি ও ভোট মানে মানিক সরকার 4 বার চিফ মিনিস্টার 20 বছর রময় বধনপুর নিচিন বরং তাম অর্থনৈতিক বিকাশ খাইকা মাপসু বুধন ইংমা খার মাপসু চাকরি মাংখা 20 বছর গায়ে থুংজাক তিনবে চং বুধ ইনা পুরো সিমিসার বরক চুংনো কামো নাংজাগো ক্ষমতা হয় না বুধ পাইখাইনো ক্ষমতা থানি নিন বরং নেতান বো দাম রিজাগলিয়া চিন বরং সাধারণ বরং মাথায় সপ্তাহে রক দাবি থাকাই সুংজাগলিয়া আইমুন নুক দङ একা আবন বাগাইনো চিনি হাও যে কোনো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি থাंफानोसे চুং দাম রিজাগিয়া তাও বিজেপি দंनाय বিসং চিন বরং নেতা দंनाय বহু দাম রিজাগ একটা ট্রান্সফার খাইদিকে খাইজা মান একজন এমএলএ থাंथानि কাইসা ট্রান্সফার খাইদিনে আবো খাইমে নাবলে ते বিভিন্ন স্কিমনি সুযোগ সুবিধা টিকলারি ধিমান আবো রিমাইয়া প্রবুথম তাম বেনিফিট টিকলারি খাবা তাব জরত বিজেপি নেতারাও তাকে তামানান বাই সাসু তমা করে আবনো তাবু রম দি নু উমতিখানে চলি দङ হিংকাই তাবুক অল ইন্ডিয়া পার্টি খাই তাবুক যে অল ইন্ডিয়া পার্টি খানে যেভাবে চলি দङ আমতিখানে চলি দङ হিংকাই তিব্রাসা ও হাও নিচি নং থানা আগে চুংকি সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট যাবো দারুইননি তত্ত্ব অনুসারে যারা বাঁচে দङ মুসুনাय বাঁচেনা ফাইট খাইনাय বরং টিকি দङने हाव हासागाव नं बाँचेना बगै आन्दोलन खाइना रुयाखै नं निचि नं थानाय एका आबोनो हेनो चुं आঞ্চলিক दलनि बिसिंनो बिसिंथिने एकमात्र चुं आन्दोलन खाइमानो चुं টিউজেএস 1967 হইতে এক নাগারে আন্দোলন খাইহিনে তিনো জায়গা সকৈ খানাবলে এদিসি মান খানাবলে একা তাবো চুংনু খাইদিসি তুইচিনি একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দङনি যে চুং অনেক ডেভেলপ মানে হিনে নাইবা শেষ পর্যন্ত যত ক্ষমতা রাজ্য সরকার যাগো রাংসি হজা গিয়া থাंनाय 38 বছর রঙ আগে থুমতিনা খাইদিসি আবন বাগান তাবো মুর পাওয়ার কোনো যদি মান খলা হিংকায় হ্যাঁ গোबां খাই রাং বরি হজা খাই হিংকায় তিনি 27,000 কোটি বাজেট স্টেটনি आ জায়গাও সে নন 1,000 সুবুং সিরি হজা গিয়া 1,000 কোটি সিরি হজা 600 কোটি যে হজাগো 500-600 কোটি সিরি হজাগো 27,000 বাজেটনি বিসিং আইকয় আবুর বিসিং বেতন বাতা রেথিনে 550 কোটি থাঙো আইকাই উন্নয়ন বগে বছর রাং দं একটা ব্লক উন্নয়নমূলক সামুং খাইনে রাং থামাচুকসে এদিসি জায়গা রাং সগিয়া আইকাই থংতি জাখা বুঝিখা আইকা অল ইন্ডিয়া পার্টি दंफानो বনে বরং ক্ষমতা বং ইয়াগো ক্ষমতা চাবিকাঠি নং তাবো বিজেপি নি চাবিকাঠি সাময়াগো বং বরং ইয়াগো চিফিনি সাইয়াগো নং আগে সিপিএন আপনবো মানুষক ইয়াগো হ্যাঁ বড় কিন্তু অরাংকে সানা নাই চুং থানসা মাংনাই অবো ঠিক থানসায়াখাই চুং কমল নাই এবং বরং বরং বিসিং অনেক থানসা দं চিনি ত্রিপুরা রাজনীতি সাকা সাকা বড় বিজেপি সিপিএম খাই दंखोनो বিসিং বিসিং বড় যখন কক বাক্সা বনে সামগ্রিক স্বার্থেন বাগো কিন্তু চুং হাইকেং লাইমে চুংখাই বিজেপি ফেকাই ও ত্রিপুরা মতো বিজেপি ও 10-7 नुहुलायबो কক सालाया হ্যাঁ ওয়ালাই লাই দেখছি আগেবো সিপিএম কংগ্রেস খাইনো কাজ কাইলাইয়া ন কাইসাসে কালাইয়া যাইতে বুঝিছে नं সিপিএম কংগ্রেস লাইয়ে আমতিংলাই दंथि चिन बरखाय आगा बं बरगले সিপিএম খাইबो কংগ্রেস খাইबो नायदि दुर्गा पूजा बरक थांलाय बेलालाय बरक सामाजिक भाबे मिलायसो কক चाबलाय बरक बिसिं बिसिं बरं बिसिं कोन आमति बेदाबे करि काजे चुंगाबो सुंथाय बं थाने हयतनो चुंखाय ताबो ब जागा सकमायाखौ अ दियोसो खायंगा को बीजेपी नि खाइ दंसेनेबो yang ত্রিপুরা মাথামন কুদিগয় হ্যাঁ চুংবাই চুংওয়ালাই দি সিপিএম বাহাইनो সিপিএম yang চিন বরবাই বিজেপি খাইনাय সিপিএম ন দেখাইनाय ত্রিপুরা মাথা খাইनाय तांगय बरक কক सालामिया
দফন এক বকিসে হামক্রেন বগে বড় কক চালই মামলে দলীয় নীতি আদর্শ যায় থুন কিন্তু চিনি আসল বাঁচিনানে সার্ভাইভাল প্রশ্নে এক্সিস্টেন্স প্রশ্নে এক জায়গাতে তংকক বাকসামनो नांगले आगे ताबो चुं अ जगाव चुं हालिया खाये चिनी बरक ताबो बर 14-15 लक्ष तंग हबले चिनी हाव चुंनो तंगमाले हे केमनो तंगना दिए हेनि जदि 1000 बरफुन कबर चाहे केब तंगना मानो हाव तंगना मानो आने हाव आंखि तंगमाले हिंगाय नुंगले बरनि फायारो तंगखै तंगनाबा आंनो तंगमाय हे केमनो तंगना दिया सारंगे हम ती मेंटली फाइनेते सालजा इंडिया गवर्नमेंट अवन थानि नजर तंखना ताम बागै आसि नजर अब तो बरफ खाइनाय गवर्नमेंट इंडिया जत बुजिजाक जत सिजाक इंटेलिजेंस ब्रांच भेजो होम मिनिस्टर जत खबर थांजाक ओ आबो गुरुहिं हाब दं माने नरनु खना किछु दा खूब करा खावरिंखा माने साहा चीफ मिनिस्टर ब समस्त पुलिस ऑफिसर माने आलोचना मा खायगाना बले आबो जतनो रिपोर्ट दं जे जे माने तिब्राव बीजेपी ताबो नाय दङ जा किछु खायनाय थार्ड टार्म फाय खायनाय नेक्स्ट टार्म जखन फायानो बीजेपी आपुरो खायनाय दं माने स्टेट उठिले अन्य किछु किन्तु फायनाय लोकसभानि सेकां जरातै किछु माननाय किछु आलोचना ताबो जे जायगा थांसोयका जों किछु रिजां गवर्नमेंट अफ इंडिया पुरोपुरि नलेज दं गवर्नमेंट अफ इंडिया पुरोपुरि नलेज दं এবং উত্তর পূর্ব তেকাইসা যতন সিলাই ওয়ানা সিজা কম গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়ানি যে পলিসি আবনো বচুং রমিতি সাকা নাইদিন নুং কাশ্মীর নখায় কাশ্মীর ইস্যুতে বাংলা পাকিস্তানের जों যতন সিলাই শত্রু কতদিনে চিহ্নিত খাই কিন্তু পাকিস্তান হইতে শুধু উগ্রপন্থী কিছু সংখ্যক যে ইন্ডিয়া হবে বরক মানে অপারেশন খাইপি ভায়োলেন্স সৃষ্টি খাইও সিকিউরিটির উপর অ্যাটাক খাইও মানে বরণ উপরে অ্যাটাক খাইও কিন্তু সাধারণ बरफ तो माइग्रेट खाइए पाकिस्तान होते इंडिया बुझी खाना आबनो सत्तेबो नुं जतन सले बेसि इम्पोर्टेंस जीवो काश्मीर अथच नुं बांग्लादेश होते लक्ष लक्ष तामो हिंदू तामो थुरुकसा ओ पश्चिम बंगनि बर्डार ता आसामनि बर्डार आयं तु आसु हाममाय फनो त्रिपुरा बर्डार खाय बनो बागय सेफ करिडोर और खाय कोनो किसु सिकिउरिटी उयांग तु हाबो सारा भारतवर्ष थांग गत पिजाक दं ओ लामानो सेफ करिडोर हिसाबै यूज खाय त्रिपुरा आबो गवर्नमेंट इने नलेज आगा चुं साका अवश्य सबचेয়ে बड़ थ्रेट जोंनि नेशनल इंटीग्रिटी बागय नेशनल सिकिउरिटी बागय ताबो जेसो लक्ष लक्ष हाब दं माने हिंदू तो हाबो न हाबो हिंदू लगे लगे थुरुकसासे हाबो बेसि तामका हाबो बरक तो एकंग साबले वानी कक चेहरा बा एक न तमुंचामु एक न धर्म समिसे आलादा बले एगा बरक तो कैसे प्रतिते कैसे बरं सेम्पिटी तंगले बांग्लादेश बंग नेचन नाते हिंदू वानी रंगले बांग्लादेश नक बुक्रुबय मन्दिर बुक्रुबय तक्रुबय बरक तंगमे एक रिजागे सातो किलो खाय दं बियां नारो फायकेनो बरक थुरुकसारो बखाय बाय थुरुकसानो पर आक्रमण कर बरक आवगाय थां और मिशन का तिब्रासा ना ओ जगावो थुरुकसा वांसे एपार उपारंगले दं एदिबा एपार बांग्ला उपार बांग्ला हिं तंखले दंलाबले थुरुकसा मुस्लिम बिसिं बर बेबसं को पार्टी खायबले बर जोंवानि जाते हिं साव बर थुरुकसा हिंदू मिलिसे आमति सिपर वासो माने प्लाननानै तिब्रासा हे आइके आबनो ताबु नाइदि ना ओ जगाते के दं थुरुकसा हिंदूनि बिसिङो इन्डियावो निश्चयनो एकटा दङ ताव बीजेपी तांगो जों फाय रायसुं दंबा अमन पेसनो कारण मनो हिंदू पपुलेशन एक समय इंडिया माइनरिटी थांमोन कारण थुरुकानो पपुलेशन जे बाबे बारि दं ताबो कारण बरंखा बसाबती गोबांखाय बामन तिउ बुङो हाताने हामति बुङो ओ लाब जिहाद हिमाने बरगो उनि दलमनि बुरि रकबाय हामजांलायै बरक कायजागो बिभिन्न ट्राइब खेखलाय आबो बरक मुल्लारंनो दागिरि बरं याबता दाबो कोनो बरा ताबरनि हिंदू ताबो वेस्ट बेंगल वानजि हिंदू 50,000 बছর कायजाक माखानि गाय थुरुकसा चला ओ 50,000 बुरि तो थुरुकसां थांथेनाय बले आके दिने आइमो हिंदू 50,000 कमी थांथेनाय ए आहायके बनु संख्यानो माल्टिप्लाइ खायदो अब बनु ए आके डेमोक्रेटिक पिक्चर चेंज होनाय नं वेस्ट बेंगल नायदि हिंदूनि सोलाय थुरुकसा बांथारा बिसि समय लग्लिया
বুঝিখানা আসামও অলরেডি 12টা ডিস্ট্রিক্টও থ্রুকসা মেজরিটি যত ক্যাপচার খাইতে মন্দ আসাম হাই রাজ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল রাজ্য যদি থ্রুকসা বাংথা হিকায় বাংলাদেশ বাইতে বর্ডার তো তংহিন ইন্ডিয়ানি ও কখনো অনেক দেরিতে ফোনো গপনি ইন্ডিয়া ওয়ান সুমাহাতা আবন ওয়েস্ট বেঙ্গল বরফ খাইনে বন বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইয়ার কারণ আবন তো থ্রুকসাছে পিলার আজ থ্রুকসাছে তৃণমূলনি আসল খুঁটি তো থ্রুকসা রুকছি বলে থ্রুকসা সরি তো তিনি খানা তৃণমূল শেষ बर तृणमूल इउज खाने हाबै दङ যত কিছু সুবিধাই দं সুবিধা আম দেখায় বড় ও বাংলাদেশ বুজাং মাহে লুফরে হয় নক সুকুর নক সকসা জাগয় মন্দির মন্দির সবাই জায়গায় ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইং দं তাবুক বাংলাদেশ খবর নাই নাই ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইছে বড় তো কোনসা জায়গা বাংখায় কুবাংখায় বাংলে মালদারও থাंनाय অনেক জায়গা বড় বড় মেজরিটি বড় মেজরিটি জায়গায় নং হিন্দু মাতमा खाननाय बर पुरुषा उयाव दुबादो खाय दं एबले बर जेखाने दं आरो गोबां खाय बर दं बर नाबो एकटा बर नियाबो माने नियम से बावनि आगे दं आगे आबोनो हिनो तिनि ओ वानजि हिन्दु नं बागायनो तिप्रा बो थ्रुकसा बांनाय बुसु आं बय बरनो दाय आं सागाबले ओ ए थ्रुकसा ओ हिन्दु रं दाय थ्रुकसा हामन पेसने एडीसी एरियाও তো মুসলিম বাঙালি আবই তো আইকা আবনো তাবো এডিসি নি এডমিনিস্ট্রেশন অন্তত এডিসি জরা তুইফুনো চুং তিব্রা সারক নরক দফান নরং বাগৈ চুং আসুক চিং দফানি বড়রক খাইকা খাইরক যা ফুনো তো বড় নাইনা উচিত দं বলে এডিসি এরিয়া ফুনো নরক অকিসা কাহামকাই তংলাইছি দিহিনা আসুক পরন্তসে নাইয়া আমগৈ তো রাং লহিয়া বড় tam sipi amolo tam BJP amolo rang iya bela edisi no tam dia tan man borok chini unnoy naiya chung unnotung to sika dikha rang kuisa dikha unnotung am naiya boro abo hai pap potora tong nung thina nogo nung abar bipoda kalai bui dulukra hoda puro oro asbri nai borok no bini অস্তিত্ব বিপদ নখাই নর টংথাই জাগারিখা নরম বাগা আন্দোলন খাইখা নরখাই তিনি সংখ্যা বাঙা তরই লগয় কুচুক ও সগৈখা রাং পয়সা দিকে শিক্ষা দীক্ষা দিক থেকে চিন বরখা ওগুলো আসুক উখল ক্লাই দंखा চিন রাজ্য চুংমাই দं থাকা ও সিচুয়েশন নরকে নাইনা উচি যাতা নন বুদ্ধিজীবীর ও এডিসি হলে তিন বরক তা হাবাইছি দি আরো বরং দंलायছি তো বরং বারাং রে বড় বুনন তুন আহাইছি হিনা কক কম বলে जोंबो थाइसेन सागा संग्राम खायसे थाङा नाम सिनि तिब्रासा ब पांजनेर संग्राम खाय ति गबि गबि खायना दरन था खायनाय ताबो आं साइरो नरंनो ताबो बेसिरभाग तिब्रासानो रिजनल पार्टीनि आदर्श বিশ্বাস অল ইন্ডিয়া পার্টি দंगै तामुखा যতন সেলাই বেশি তিক্ত অভিজ্ঞতা চিনি এক নাগারে সিপিএম নি 35টা বছর শাসন চুংনুখা ও 35 বছর শাসন বরক সাও হাইংখা তিনি 35 বছর শাসন কয়জন চিনি বড় কোটি পরিংখা বরং বড় আইনানি ফারে ফকির ওয়েং নারো ফাইয়াই বড় কোটি কোটি রাংনি মালুংখা ওয়াগরতলা ন কটক থাंनाय साबा किसु करि दंगै बरं किसु दंगैया निनि बरक खाय जागा पचका सिपिएम आनुखाय द्रुन जागा पचका बुझिखा हाइंखा उल्टा आगे चिनि बरक साना नुंगमानि अभाब सिकरि हुक खायफोरबो चुं गोनां अभाब दंगैया गा ताबुखाय तामुनायदि एकमात्र राबार केहा ओइसे ताबु चिन बरक बांचायलाय दं राबार केहा तोसे माइमुसा थुले कामु अ राबार से बांचायदि तिं चिन बरक न ताबु आयो तो रेगाबो मायाबले रेगारो माया भाटामो माया चिन बरो खबर से माया भातारो बाइकाय बुफुर बजागा थां माना नां बुझिखा आमति अवस्था ताबो आबोनो हिनो चिनि आंदोलन तो अवश्य मा खायनाय आंदोलन ताबो रमदि त्रिपुराओ खायनाय बुसकांगो कुनो बिसि बरक अल इंडिया पार्टी थांलाक अमु रिजनल पार्टी तंनाय आंदोलन नाय एबं आंदोलन जदि सफल हुयाखाय आंदोलन जदि सफल हुयाखाय हताशा फायनाय हताशा हईते अनेक किसुमान ता मणिपुर तां दं मणिपुर একই অবস্থা তিনি মণিপুর মেইতেরক তিনি বুঝিখা বরক মাইনরিটি নাই বরক বন হাওছে মাইনরিটি নান থাং দंखा आबो मगायसे दल नांब्ले बरो माइनमाइनि फाइनो कुकिरो बांगि दंता गा मेइतेरकले बं देश बरक माइनरिटी बरक मात्र 10% जागासे अ प्लेन एरिया से मुगलियो दं
10% के 90% एरिया से नो नागा बकुकी अगर बरो माइनो तुमसे बले बरो ता 52% से मेजर ते कोई बस ऑलरेडी 2021 नि जनगणना नंगे बले अब 2011 नि पॉपुलेशन हिसाब से तब के माइनो तुम खाना tapos kamu delimitation delimitation के से का बरो ब्राह्मण हुई तो हमले delimitation का बरो तब 40 ता 60 नि बिसिंगो कोइटा तंगनाय दि बरो आम तो तब काफरा लाई बले बरो के सेम इशू एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न जो तिनी त्रिपुरा बुई घबले ताना के स्टेट ऑफ मरुभूमि लायो त्रिपुरा हेंगा मंगना आसुसिमि सालायो आसाम मंगनाय आं हिमंत बिसरम सागाबले चिनर स्टेट हुल बसिया विभाजन बसिया निन आसाम कोई टुकरा नायदि भविष्यत जागा आसाम से कोई टुकरा नायदि नर जमाना आमते उत्तर पूर्वांचल भविष्यत जो ताबुनो टेकेल जो ठीक भावे खाइगा गवर्नमेंट इंडिया अनेक समस्या दं उत्तर पूर्वांचल भारतवर्ष राइट फ्रम द बिगिनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर पूर्वांचल बेसि गुरुत्व दिया आबुन बगे तिनी ओ दशा मनाव ओ बॉर्डर नायखर जाय कामकाय आमाय तो लक्ष लक्ष बर हाब जाबा बांग्लादेशनि तथ्य नुजा दंले 2 कोटी हिंदू बेन थाका 30% दमानि पार्टीशन समय हिंदू तब 7% सबाई क्या तेब कमी क्या तब 5% होगा तब 16 कोटी बेसि बरफ हिंदू 16 कोटी थ्रुक्सा थ्रुक्सा ओ 16 कोटी बांग्लादेश पपुलेशन हिंदू बहुत 1 कोटी किसा बिजमानो 15 कोटी 16 कोटी बसु बताबो 17 कोटी ना नाय दो अगर 16 कोटी नारो थ्रुक्सा से 1 कोटी से तंगसु अगर बांग्लादेश भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र प्रतिवेशी बरो काहाम का जगह तोमखम बरो तान इंडिया फाय गवर्नमेंट इंडिया पॉलिसी लेताम नुं सिटिजेनशिप एमएनए में एक बरो नॉट सिटिजेनशिप फाइने में खाइका आखे पाइसिरोग नुं सादिता नील पॉलिसी हो पाइसिरोग नील बांग्लादेश हिंदू नो होबाय सिरो तु नांगनारुंनाय आमति पॉलिसी नादि नुं नाहायबो नुं बरो फाइ दङ नाय ताबो 2014 नि बिसिं जरातुइ जारा फाइनाय रक ओं त्रिपुरा बांग्लादेशी बरजन सिटि नांनाय 14 किन्तु बर बेआइनि सिटिजेनशिप अगर नुं बर ताबो सिटिजेनशिप बसे नाय दं 2014 जरातुइ जारा फाइनाय बर सिटिजेन उं माननाय बिनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल दिखलायनाबले सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल खाइखाय नि एनआरसी ताम दरकार दंसै नुं एकदिके एनआरसी खायो आरो एकदिके सिटिजेनशिप बिल खायो नुं आसामाव एनआरसी खेगनाबले ताबो दौरे सिटिजेनशिप चालुखाय रिखाय ओ जे एनआरसी अनुसार विदेशी चिन्ह दंनाय बर जतन सिटिजेन खामैखे ताम दरकार कने आबो बसना आतामिङो गथां दंनानै रराय थायनोखौ आঞ্চলিक पार्टी बिथा तैनो मानाय आঞ্চলিक दल बिसिंथ माननायनाय तां माननानै आबानो कक बायया चिन अभिज्ञता चिन बरनि अभिज्ञता कारण सिटिजेन दंखा सिपिएम दंखा कांग्रेस दंनायखा तारपरे निनि ताबो बीजेपी बे दंखा नुखना बेले ताम खाइजे चिन बरं बाबा बरगले ड्राग व्यवसा खाइलायो गांजा व्यवसा खालायो फैंसी डील व्यवसा खालायो बांग्लादेश इहलायो ओ काट मारि नारगो और कॉन्ट्रैक्ट नुखायनो उसुक परसेंट मारि नाय हिन्नालायो चिन बरं नाय जामा कोन जागाव आहिगम से बर तलाय दंले सर ते कैसे टॉपिक थांलायसनाय जों सालायते लक नायखा क खनदोंखाय त्रिपुरा सरनो उराम नुजागा जे साकनाया खाइजाकमानि सातकजाकमानि दुखु बुसगाङो मानफानि खाइजाकमानि महाय थांनाय सिगां सालनै सालथाम सिगां बसुन कुमार दारुनो खामेगा त्रिपुरानो खाइजाकमानि अब सिगाङाथ गोबां माने हिस्टोरिकै थांखा अमाइकेनो बसुन आपकामिंग सबा खाइजानायके उसाइमिया आबो तो ते कয়েকদিন পরে নো আগরতলা দে উমদিখিন চলি তংহাইকে আগরতলা বচিনি নিরাপত্তা করে এমনকি নো আগরতলা হিন্দিতে কমুনি যত শহর গ লুপ্রে বুঝা কোনো কে বননো প্রোটেক্ট নাই তংলাক কারণ আং ও জায়গা একটা কক সারা নাইও বসুক জোড়া তুই নাইসলিমান তংহাইকায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবপন নংখাইকায় বরক একজন বুড়ই উবনি দ ফানুং মানো bo burible bin pura akromon khajama nungoi bahike a jagane boro rok chu khai tongkha police ponjo bosada nukble hijo khaiya bor ki abo phuruna nai jungoro majority norokom chung je khaiman am khaiman chung amti do phuruna nai boro amti ni ble ang suno nai tini proshno
সাধারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন আরও ওয়ানি দফনে তংলে কুমারঘাট বরক তাম চুবুং তো বরকত প্রতিবাদ খাইনা উচিত তমল ঘটনা ন তামু তিপ্রাসা সিমি প্রতিবাদ খাই নাংবা পলিটিক্যাল পার্টি দङ বিজেপি দङ आरो तिब्रासा खायनो ग्रिदा बिजेपि आरो पुलिस प्रशासन बरक साइमे दा सिनिया दा बरक बुखा आबो तिखलाय खूब कठि दिबा जत नुकजागाबो पुलिस नाम एक्सन नाया आके उमतिन जरि चले तंखाय इंगा चिन बरक खूब देबो बारिनाय आस्ते आस्ते देबो खूब जदि बारिन तंखाय बारिनि मुसुखाय बरक बारि तो का हरचुंनाय सालचा कानुमति घटना रक मानचित या उमना उचितिया उनका इनका ताम तिप्रासा हिनी ताम वांसा हिनी जतनो अमुल बिरुद्धे प्रतिबाद खाना उचित ताम तिप्रासा हिनी खाइनाय आनि प्रश्न आजा सर तब लास्ट क्वेश्चन सोंसिनो पाइथाक दिगिन थांगा सिनि तिप्रासा स्पेशल हदा दफा तिप्रासा नंग थांनि जे मुभमेंट खाइ तो मानि हरांति सलाय तो मानि अरनि बिसिंगबो मैक्सिमाम परसेंटेज न तब सुहि यलाय मानि सेलाबाय बोरै खालायलाय मानि गायजाग्र दै खाकसा फासिङाव होनगाय सवाक आराक नङै केफे मानै बायगे दालाय दङ दै खाकसा फासिङाव होनगाय सिकग्रक आगार मानि केव केवनि नग्रक खफगै रानसागरि सार रान रकम उरम उरम कबङ सिनि निउसबो गाय फैसा अब्रक जत हटा दफा बनो मुथानान थाङा साइड 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 जत दिग आबो खोनादों आबोंखा ताबो चिनि कास्टमार ल पास हुयाको चिनि कास्टमार ल सुदु जमाते हदान सिबेसि जेदिन पास हुगानो विचार आचार शुरू हुगानो अपराय दमन खामायनाय आब्रो साले चुं प्रथम कास्टमार ल कास्टमार ल चालुंकाय जारा सामाजिक काम खायनाय समाज जारा अराय पराय थापानाय क्रिमिनल क्राइम खायनाय बरंनि विचार आचार सामाजिक उनको नेता दं खायमाननाय अ जे चौधरी कामिखे काम चौधरी पुलिस प्रशासन बाय रक आबो चौधरी विचार खायनाय कतगुলি दङ आइन दङ आइनो बो केस हिंका आबो पुलिस हिजाको याफा जांनाय बो केस के चुं खालायनाय हिंका आबो फाइगेंके विचार आचार दिबुसि केस रक्सुं सिखायनाय बिबुसे खापिलेया ओबो नुखुं दुइटा खापिले दंमानि ड्राग्स आमानि आमतो असामाजिक काम खायमानि कक खनाय रगनो दबन खायनानि आबो सामाजिक नेतानो खायनाय आफरो के बरक खायमांला काजे आबो सिमिया जे समस्त नेतारक दफानि बिरुद्धे काम खायनाय साक साक तरजागय साकनि सातनो तरय दफानि बखरनो फालय निजि साक सें सें रां खानानि मन्त्रि साइ तंनानि ए आमति रंग बचुं सासन खायमाननाय अब मानानि तै बिसुदा स्टेट गवर्नमेन्ट निहजाक आबो थानो आमगो तो बर रैली दं कासि दं बुजिगारा आबोनो मुक्तिनि पद अबंका तुंसिनि खोनादे अशोक दिन भारतवर्षर योगदान खायमानि पर हयतो जोंसोर राजनीतिक दल सिमिसे खायना दंसिगौ राजनीतिक नेता सिमिसे नुजासिगौ किन्तु राजनैतिक निरपेक्ष सामाजिक लेभेल सामाजिक नेतृबृंद क्रय समाजनि नेतृबृंद क्रय इम्पोर्टेन्ट इज बर सबाइके गाचिनि सोशल इन्स्टिट्यूशन आमतिन बागान बर समाज दम हेरो नुक गया आबो नुक गया आइका आबो न ताबो सेराय खनाय आगे मखते जे कक साराया करा दङ ताबो डिसिप्लिन करि गाचिनि समाज हाय तंगया गा आबोन बागान जों उंनाय जाने বিশ্বাস दङ বিজেপি চিনি दफान बागे खायनाय रेनाय चिनि सांबिधानिक सल्यूशन एकटा ना एकटा बर गरिना प्रस्तुत बीजेपी रेनाय ना गभर्नमेन्ट बीजेपी नि गभर्नमेन्ट नै दा आम्मा खाय जों बीजेपी खाने कोनो असुबिदा करिबले जोंनो साखलाय जांबले चिनि समस्या समाधान खाय रेदि जों बीजेपी नि दंनाय ताम खाबा चिनि कक तो परिष्कारले जों बीजेपी खायनाय किन्तु चिनि समस्या समाधान खाय रेदि ये समस्या समाधान खाने गगन ए बगै दंनाय अब परिखा सारि खाबले को खगय हुइ साम को गया आबो बगर एकटा कंतर थांचां लायदि फायदि थांचां उना अर्थ ताम नुं बीजेपी खाय दं बोर सानाबा निन दल थानिनो केन्द्र थांगो साजि जा उमरिना दरकार जुंबा चेने खाव जागाव ताबो नुं बीजेपी नुं आकै नुं सिपिएम नेताबो थां सादि हटा दफने हमप्रायो ए चिन बरं बगो दरकार जागाव आगे नोंनि दोनो तंगसि साइमेल हेंकाय नोंआर तंग ताम लाभ फाइदि रिजनल पार्टी बो एक्टिविटी नुक जागिया हाय सिनि डिप्रेशन पुरि बिले बर सामो पुरि बिले बर ताम दिमान बा एटा बसर सीपीएम नि एक समय पावर जखन पुरिफुरो इनार पारमिसि सानजाक बरक इनार अंक आबु बरक सालिया ताबो इनार लाइन पारमिट चेकिं खानि बर सानिया ताबो मुं दाबि तो तंनाय लिस्टआव
BJP ni agent ko Tiprasa ni आरो BJP नि खोनादे BJP नि 5 বছর थानाय थांनाय 5 বছরও दा ताबो 6 मासो কিছু পজিটিভ দিন দফানে বাও খাইমেন নৌকা কম সময় বেশি পানো যেমন ও যে নিনি ও যে মহারাজনি বুং ইয়ার কোন বুং খাইয়া সিপিএম তো রবীন্দ্রনাথ বুং খাইনা নেতাজি বুং খাইনা নাই তো হাইকে অন্ত আবো খাইয়া হ্যাঁ রিয়াং 25,000 রিয়াং ন অর নারং চুক্তি খাইয়া আবার তো পজিটিভ দিক চিন বরং সার্থক খাইয়া নুং সিপিএম বামফ্রনলে 24টা বছর মই নুও রিয়াং সমস্যা ন আইন করে দিকা সিগলাই দিকা কিন্তু আবো তো বিজেপি অন্ত খাইয়া ইনকাই আবন বগাইনো চিনি বরকনি আস্তে আস্তে নুং কাম খাইদি কাহাম আস্তে আস্তে নুং চিনি বরং আস্তে বিশ্বাস নুং মান নাই কাম খাই ফোন না বলে ঠকাই যা তঙ্গ সিমিনা জায়গা কাইসা কইছন সিপিআইএম ত্রিপুরা রং বাগে আস খাইয়া পানা এত বছর ত্রিপুরা হাসতেও টংকা ক্ষমতা রিজন তা বসা রিজন কা 20টা সিট বরক আমনক সিপিএন আমনক 20টা সিট নিবিসিং ওপর 18টা 19টা 20টা কোন সময় বরক মানা ও 20টা সিট মাখাইতে আয়ং বুসু মানা না তে 11টা মখানে ক্ষমতা থাকমামলে ত্রিপুরা খাইজে এখানে 20টা সিট জিতি 20টা সিট রিজন কামনি বাগে জিতি আরে আবো ত্রিপুরা আবো খানা দেশ চিনি প্রথম রাজনীতি হাতে করি দা প্রথম শুরু মানে সিপিএম ইয়াকতুই 10 প্রথম চেংপুরুকায় আবো ও যে টিউ যে উপজাতি যুব সমিতি হয় একটা আঞ্চলিক দল তোমাছে ওরা সে বিভিন্ন কেলেঙ্কারি খাই কোনো বন আপনার ষড়যন্ত্র খাই তা ওয়ারেন কারি রেখা তামহি ভারত বিরোধী আন্দোলন খাইও আমতি হিনে ওয়ারেন টিকলাই রেখা এই আমতি কথা জালো কিকলাই বন রং ফাতা চিনি হব আন্তর্জাতিক নিনি প্রগ্রেসিভ আমতি আইডিওলজি সিপিএম আমতি হিনে বন আর খিচো আইখানে আবার বন আবন তো অরিজিনাল পার্টি নো খাই তো হাইকে ব তিনো অবস্থা হাই গুলো দं ব ও যে সিপিএম হাবই ন আপরো চিন বরং বিসিং পুরা দশর থেকে রাজানে পরিবর্তে মুকুটহীন রাজা বরং লামসি নুংলাইছিন বরং বন রাজা করিখা যখন বন কোনো রক্ষা খাইছে না বিনি কোনো ফাইবে কথা যখন 4 লক্ষ বরক ও জায়গা বাংলাদেশ হইতে ওর আশ্রয় না যাক ট্রেনজিট কেমো 4 লক্ষ ইস্ট পাকিস্তানি আপুর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বরং ফাতার তলাং থানা মেরে ट्रिब्यूनल तीन नाइया आफरो आंदोलन खाय और कासनी साबा दसर उद्वासन पुनर्वासन हिंसे आंदोलन खाय आफरो आबर नर सिटी और माति नाय बर न तिप्राव बुध बैंक मंखा एके बर खाय बरनि उद्देश्य तो बन बर बनायनानै और प्रथम से 4 लक्ष नर नायनाय दि ऐतिहासिक भाबे खाना दे 51 হইতে 61 पपुलेशन ग्रोथ रेट नाय दि तिप्रा दे যে ভারতবর্ষ যোগদান থেকে আপনার হইতে 78% গ্রোথ রেট ও 4 লক্ষ নারুমা বইল গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন বাধ্য খাইকে আরো তিনানি সিপিএম দं রিহনা সেরিয়া লামাসে ক্লাইলাই দङ ও বর্মুর আর চম্পনর ও 4 লক্ষ ওয়ানিন ও বা ত্রিপুরা রাজ্যর তিয়াও ফাতারত লাং হাইকায় চিনি সাকাতিছে গাড়ি মালমা থানায় আন্দোলন খাইবেছ নাই সিপিএম আন্দোলন दसरनी आंदोलन हाँ आपन आसाम बापू दंग सीपीएम खाने एक समय सीपीएम माने तिप्रासान दल आई गाइस कांग्रेस के मासाने दल हाई दिबले आगे कांग्रेस कोनो बेस करे तिप्रासान बिसिंग आमुन कांग्रेस पावर आता खायगा फेमी आब्रो एकमात्र सीपीएम पार्टी नि नो तिप्रासान बिसिंग बिनि बेस दं आमगाय तो 20टा सीट बुमान मानो कारण कांग्रेस नामे कांग्रेस बेस करे बीजेपी माया बीजेपी आईपीएफटी कुरिंगनो आतन माखाय फेगना बेले क्षमताओ बसाइजु फाइमिया जदि थांनाय 18 नि इलेक्शनो बीजेपी पार्टी आईपीएफटी बे जरा आत खायके पावर फाइ सीपीएम फाइबिखौ दिखा जब बुसुलै 20टा सीट ओ 20टा सीट किन्तु 20टा सीट त्रिपुरासर बुसु इम्पोर्टेन्ट अब साधारण बरक हांका बुसियान बा दाबो मुसु जों जाला खलायना आबनो आसल को ताम निनी बरं बिसिं नेता साबुंनाय ऑल इंडिया पार्टी खायखाय आबो मानिक सरकाजि थिखायनाय बीजेपी खायखाय आबो राजीव भट्टाचार्य थिखायनाय उपजाति नेता साबुंनाय बीजेपी निनी बरं थिखायनाय बुझिखादा आबो बरं थिखायखाय आबो बरं सिन नेता आं सेने निनी के बारो थिखायो बन इउज खायमानाय जानो आमति जानो खायने बरं आमति नुजागौ
Agabon bagai tahu sini borok kita mokol pepelak hak kita sika enggak tabu kai sini borok all India party thanane Muslimnya কিছু borok sara in future bo তাবো রিজনাল পার্টি নিয়ে সবচেয়ে রমরমা সময় ছিল কারণ যখনও একটা রিজনাল এক্সপিরেশন নুকজাগো একটা কমিউনিটি বিসঙ্গ বিনে একটা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নুকজাগো আপ্রুনো ও রিজনাল ফেক থানায় সারা ভারতবর্ষ তাও আহিন রিজনালিজম তাও উত্তর প্রদেশ নুংনাইদি যাদব রক বরক মুলায়ম যাদব সং বরক খায়দা অখিলেশ যাদব সং আরও রিজনাল পার্টি যে ক্ষমতা ফেকে বরক উড়িষ্যাবো রিজনাল পার্টি ন বিহারও রিজনাল পার্টি ন তামিলও তো শুরু হইতে রিজনাল পার্টি তামিলনাড়ু केरलाबो रिजनल पार्टी न आमतिखाय नों सारा भारतबर्षनि अकाली दल रिजनल पार्टी आसामाव पान्जाबाव दङ निनि जे ताबरम दे महाराष्ट्रआव दङ रिजनल पार्टी महाराष्ट्रआव रिजनल पार्टी दङ तामसे गामो वेस्ट बेंगलबो तृणमूल रिजनल पार्टी न आखाय रिजनल पार्टी छाड़ा ताबो जेकुनो ऑल इंडिया पार्टी बता तो बीजेपी तो कांग्रेस मुरो ओ रिजनल याक मिलिया खाय फाइमिया आबोनो ताबो ट्रेंडटा भारतबर्ष कारण तांगोय फाइनाबा तांगोय उंखाबा आसुक दिन तो भारत अनेक कत रक देश बोले साखासिमे किछु बरक आबो साचुंखायखौ गसिया बोले राज्यनि बिसिं राज्य मचिनि फेडारेल सिस्टेम राज्य सरकारनि जागो संविधान क्षमता याफाजागो केंद्रनि क्षमता आलादा बागजागो राज्य सरकारनि क्षमता जेटा दंमोन आरो केंद्र सरकार हचर खायमिया बुझिगारा गाबोनो बन जानानै स्टेटि बरक दंनानै लंना बङाय बरक सेसा खाय दं कारण न'आव दिल्लीनि ओगो ताबो सामाहायना दिल्लीनि नेतासे कोन खायजेने बिहार साब सिमनि सानंनाय ऑल इंडिया खायगे इंकाय इनका बरक आबो नायामो तो बरक रिजन पार्टी खायनाबले बं राज्यनि उन्नयन खायना बागो गामति हेने चुंना नायनाय एबं चुं जदि थानसा दंखाय ऑल इंडिया पार्टी पुसे चिनी जागों मा खायनाय क्षमता फायनाय बुझिगारा ताबो फाययांमोनि कारण तामो त्रिपुरा मथानि बिसिङो त्रिपुरासा फायका आमतिखायनो बरक तामो बीजेपी ओ वाजेरो सेंटिमेन्ट को तिहेरिका आय त्रिपुरा थांजागा चुं थाजा मांगनाय जेव सीपीएम खायनाय रखबो थांगातायनो आयसे बुझिगारा थांनाय इलेक्शन रिजाल्ट आबो आसल रहस्य आबो त्रिपुरा मथान बागोया আসলে সিপিএম খাইনার অর্থাৎ 10 বেশিরভাগ বিজেপির ভোট গেছিন বরক তো সংখ্যা কম কনস্টিটিউয়েন্সি নাইকায় তীব্রতা বসুক বাংবা নং তাবো তেলেঙ্গানা 14,000 ভোটার 50,000 ভোটার বেশি আবনো চৌ তাবো রিডিমার্কেশন আন্দোলন तौना नांनाय एवं दिल्ली पावर करिडर बुबक राहाय नेता तौने तीनों जगह सक कारण नुं कक साइमाना नांनाय नुं पलिसि सिना नांनाय निनि दिल्ली लबिओ आनिनि बरक तौना नांनाय आसु दिन तो चिन बरक दिल्ली थांलाय फैला गाय वाजार आइगो वाजार कासनो नाय बुझिगारा ऑल इंडिया पार्टी तो 10 तंबले गाबोन बागैनो ताबो चुं को ताबो परिष्कार न चुं तो बीजेपी नि विरोधिता खायब्ले और जे पार्टी रि माननाय बवन तौनायनि साखलायखा थांनाय बायलाखौ जों साखनाब्ले तिनि विरोधी दल तौनि मेदा बर्मा जे पार्टी रि माननाय बवन तौनाय तिनि नाहारमो आबो ग्रेटर त्रिपुरा